Hai Janim, selamat datang di channel Jinyo dan Tika. Jangan lupa kau subscribe supaya cepat kami kaya biar pindah ke Indonesia. Ngerti kau? Jangan lupa kau follow Instagramnya Jinyo juga ya. Toko iko? Emas. Emas nani ya emas? Tai emas. Emas. Aku mau emas. Nanti aku mau emas. Mau janai. Mau pergi? Pergi ke emas. Tipu kau kan? Kau. Ikulah. 結構高いと思うよ。800円ぐらいするんじゃない？これいつキロ行くなの？アウトム？もうかもだ11月の緑が一番多分赤い黄色いピンク。アウトムは綺麗のところどこだ？高台寺なんだっけ高徳寺忘れたなんかまああるよお寺まあ他にもいっぱいあるどこでも綺麗よこれマップあれはあれ何使う置物着物レンタルada peta, aku peta. Suamiku ngeliat peta, aku sampai berinkarnasi 10 kali pun nggak ngerti baca peta orang Jepang. Entah kemana lah itu belok kiri kan terus udahlah. Ini suamiku mencoba menjelaskan itu kuilnya yang akan kita tuju. Kuil emas ngenge tai. Kuil ya berwarna tai tapi emas asli nih aja ya. Suamiku nunjuk dari sini kita masuknya nanti keluarnya dari neraka. Ya udahlah nunjuk kau nggak ngerti aku jalan sayang. Ya udahlah pura-pura ngerti lah aku. Om mau kemana om? Kamu寒くないでもなんでその僕はネックまでの方がおしゃれかなおしゃれパパいつもイケメンだよ私音だけでねでもこれちょっと邪魔いまあなこれ魚ないね入るうんおーでも別に今やばいキャッシュないあれ何ボンはいはい、一人一枚ずつね、内容のチェックしてます。入るこれ何面白いティケッ何分歩いてトここいやまだもうちょっと順番がある人多いなまだ少ない方やもっと多いってもっと多い眩しい眩しいパパサーフィン撮って撮れないねあれうんすごい綺麗ねうんめっちゃ綺麗ほんまにあれゴーうん本物でもやり直してるけどね今も今も本当ไหน แล้วใครจะ
何その口。これなんで gold? Why gold? わかんない書いてあるよどっかに。 Gak tahu dia sejarahnya ini jangan ini. 知らんよそんな。いや、ローナーバンバター。なんでインドネシアの国はアリカある。 Itu lagi nih. いやいや人間がするね、ここまでがインドネシアって言ってる。ここまでがインドネシア。台湾とか他の国もあって、インドネシアの人間がする。ここまでインドネシアの人間がいる。ここまでフィリピンの人間がいる。 Biru tuh sudah hari. Mau kayak dua. もっとだけどうぞ。頑張って。 I'm gonna reach. 頑張ってこい。 Rich. Dia mau jalan ke Tesco lagi akan. Gold card reward. いや書いてあるんじゃないどっか ライトの曲は決める。どこに書いてあるかなどっか。 Kami naik jangan deh. ああ紙書いてあるかも。見てみ。 Baca dia membaca. Why gold? Why people 今 made す it? な理由。 Mhm. グーグルに。グーグルが一番早い。 Ini lagi kuil emas ya, bukan taik ya. Ku tanya kenapa dibuat emas, suamiku lagi menggoogle ya. Entah orang Jepang, entah orang apalah dia ini, orang mana lah kau ini, orang Korea Utara kau. Masa nggak tahu dia sejarahnya ya? Kayak mana nggak emosi aku minta ditampar ya. Maunya pengen kaya aku mencuri emas ini supaya aku kaya 7 keturunan ya. Yang lamaan kau men-searching pun kau menggoogle lama kali, kau yang badaan suamiku. もう理由は、ファンシーとかゴージャスに見えるのため。looks gorgeous, looks fancy, looks rich その感じ、それだけ。 Gold kau. うん。綺麗やろ。 So the king was rich, right? was rich Rich, nah? の感じに見えるでしょ。 We're like, sakana ini. おるけど汚い。 Sana. 汚いやん見えへんやんそこ。 あれ一番上は何？ああ、中国のフェニックスみたいな。あ、そうそう。死なないの鳥。Selanjutnya kita pergi ke toko jimat, namanya juga kuil ya, pasti harus ada jimat-jimatnya. Jimatnya nggak gratis pula ya kan, bayar lagi ya. Berdoa pun kita harus membayar jimat lagi supaya terkabul gitulah menurut kepercayaan Jepang. Tapi suamiku nggak mau beli, nggak percaya dia. そのあるやん神様のとかなんかそのアイテムみたいな、まあとかセーフティーのためにとかのそういうお守りっていうんだけどプロテクターみたいなそれ買うだけそういうの買うところアイテムショップなるほど。でも高くないな。高くないやろ。まあ多分800円とか1000円とかこれ何上？分からへん何があるの行きたいなこれね行く？どう行ってはいこれ行ってみはい行くな。はいちょっと行ってはい J 行く。はい、行ってらっしゃい。バイバイ。行ってらっしゃい。バイバイ。はい、行って。こっち行ってみ、早く。あれ見て。Air kencing. Air kencing kuda. アルティンティン Air kencing kuda. アルクンチンクーダ。 Papa kencing anu kan ya. Suamiku kalau kencing dia sederas itu. コンチン、コンチン。 Mengalahkan air terjun Niagara sayangnya. ネガニアガラ。 Papa no aneh. な、笑うとんの。
あれコインあゲームになってる。ゲームみたい。入れるどこに入れる真ん中にホールある。ホールあるよ。これこれ外国人みんな遊んでる。一回だけできるやで。1円ある一回だけやってできなかったらどうする？できるだ。じゃあできなかったらどうする？ほんまにできなかったらどうする？ 1円はできるできなかったらどうする？できるだ。じゃあできなかったらどうするだってこと。できないで時きなかったらってかバカだ。もともとバカだから。誰？パトロン？おい。入った。どう？I'm lucky。どう？帰るわ。バイバイ。Jadi kita udah siap ngelihat kuil emasnya, kita menuju jalan keluar guys. Selagi jalan keluar itu ada kuil. Itulah yang dimaksud dengan kuil. Yang emas itu bukan kuilnya, itu cuman barang yang bagian dari kuilnya tapi terbuat dari emas, tapi lebih terkenal lagi emas itu daripada kuilnya. Begitu guys, suamiku terus saja menjelasin. Pening kepalaku, lipat tangan lagi kau macam Buddha ya. Capek lagi aku naik tangga ini macam naik gunung ya kan. Pening lah aku yang cepatan jalan keluarnya pun tak kemana, ke kiri ke kanan, yang di depan ini yang leletan jalannya, tak didorong. Siapa ini ganteng ya? Cantik juga guys, udah nyampe atas itu macam rumah itu, nampak bagian kepalanya kuilnya yang emas. Yang suamiku ini tengok itu, nampak kuilnya, kepalanya lagi tinggal nampak ya kan. Sekarang kami akan pulang ke rumah Tuhan, bukan bodoh, cari jalan keluar. Ini siapa itu yang baju putih ganteng tapi berkumis? Ya sudahlah ya, aku sudah nikah. これがあれやん、ラッキーなやつ。あなたはラッキー、スーパーラッキー、パッチアンラッキーみたいなやつあるやん。これ何？ I wish for happiness and peaceful. 彼氏のプロポーズ。いろいろな。自分のお願いのこと書いてこれする。これ写真ある？写真ある。パパお願いある？あなたが賢くなりますように。この感じ見てみ。中古リビンチリンやで、ビンチリンこれ。この感じ。これやで、この感じ、この感じ、この3つ。ビンチリン？これビンチリンやで、この3つ。ビンチリン。ビンチリンか。今からどこ行く？バス。バス多いとな。そうね。ちょっと歩いてみる？どこに？どこやろう。おばあちゃん。両親もこのお店好き。写真撮って。まあオープンじゃないけど。美味しいね。美味しいうどんのお店。なんで両親もこれ知ってる？調べたから普通に。昔俺が大学生。家はこの近くか？いや俺の家ももっと残る。で車で遊びに来るやん、どうしたの？Kami mau makan ramen halal guys, jadi harus naik bus dulu. Tengok muka suamiku ini, minta ditampar kok ya. Bus. Makan halal ramen. Ayam ya.
Tengok ini jalan bawah tanah di Jepang. Ada dindingnya, ada Mario cantik, warna-warni. Ih, kalau di Indonesia kau gambar kehidupan, gambar pocong, gambar apa, gambar mayat, gambar laba-laba, gambar silang-silang warna-warni. Coba di Jepang kau tengok ini, berpenuh dengan keartisan, kesenian ya. Kalau di Indonesia entah apa yang ditulis ya, mengalahkan dunia ini gelapnya, entah apa diketik-ketik ya, ditulis di dinding. Tengok Jepang ini ya kan. Tengok ini juga, ini paretnya di Jepang itu ada seni, kata suamiku. Ini seni, kata suamiku. Tengok di tengah paret ada seni lagi buatan manusia. Ih, kalau di Indonesia kau tai yang berseni cuman di paret itu pun tai sama kecebong, itu penuh dengan kesenian. Kalau di Indonesia aku bilang, di Jepang paretnya aja pun dengan seni. Kita sekarang menuju ke taman tempat pacaran di Kyoto ya kan. Tapi nggak boleh bawa binatang, merokok dan lain-lain. Banyak larangannya, nggak boleh ngapain itu, nggak boleh naik sepeda. Siapa lagi yang mau naik sepeda ke dalam? Yang bodohan pemerintahnya ini ya kan. Cepatlah kau jalan, suamiku dingin nih banyak orang pacaran di sini pura-pura. Hai, siapa itu pergi dia tak kemana-mana ke hutannya kan. Tengok suamiku langsung duduk dia. Kalau di Indonesia di sini langsung mak-mak mengumpul. Suara udah kayak tempat duduk aja, cuman di sini duduk. Menjongkok. Iko, gohan taberu.そう。なんか外国人の人が来るんかも。ムスリムの人。日本のラーメン食べたいけど、ハラルじゃないとダメだから。じゃない。Banyak suamiku makan nasi lagi ya. Nasi pakai ayam, kayak mana nggak lagi gendut dia nih, mukanya tembam bulat. Udah makan lemak ramen, makan nasi lagi minta tampar ya. Nggak ada dikasihnya sama aku. Tinggalkan aku bilang, repot lah aku. Masuk semua ke mulutnya baru dikasihnya sama awak. Nggak diingatnya istrinya. Karai? ごちそうさまでした。ではいつも手作りじゃん。
Sampai di sini dulu ya guys. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di subscribe. Jangan Lupa di subscribe. subscribe, Di komen. di komen, Di follow Instagram sama TikTok. di follow Insta, TikTok. Instagram sama TikTok. Makasih ya. Makasih ya. Tika Dadah. cantik. Tika bodoh. Hah? Nanti? Tika bodoh. Tika. Aku sayang Tika. Aku sayang Tika. Bye bye. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Deh.